أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتماما لسلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للمقبلين على الامتحانات الجهوية، هذا هو الجزء الثالث سنتطرق فيه إن شاء الله تعالى la focalisation ou bien le point de vue. لمن لم يشاهد الدروس السابقة فروابطها في الأسفل في علبة الوصف. Définition de la focalisation. On appelle focalisation la position qu'occupe un narrateur pour conduire son récit. يعني la focalisation هو الموقف اللي كيتاخدو لو ناراتور الراوي اللي عندنا في ديك النص باش يحكي لنا القصة أو مجموع الأحداث. يعني تياخد واحد الموقف، هاد المواقف هي اللي غنتعرفوا عليها في لي تيب دو focalisation. On peut dire aussi que la focalisation est l'optique suivant laquelle les éléments d'un récit sont portés à la connaissance des lecteurs. ولا نقدروا نقولوا أنها هي ديك النهج اللي تعتمد عليه الراوي باش ينقل ديك الأحداث إلى القارئ. On parle aussi de point de vue narratif، يعني وجهات النظر السردية جاية بلا narration. D'accord? Maintenant, les types de focalisation. On a trois types de focalisation. La focalisation 0, ou la focalisation externe, et la focalisation interne. غنتطرقوا على كل وحدة بوحدة ونشرحها إن شاء الله تعالى. La focalisation 0 تنسميوها أيضا le point de vue omniscient. On dit qu'un texte est écrit en focalisation 0 lorsque le narrateur connaît tout de l'histoire, des personnages, de leurs pensées, de leur façon d'agir. نهار الامتحان وما يطلبوا منكم تحدوا لهم الى نوع د لا فوكاليزاسيون عندكم، واش فوكاليزاسيون زيرو اكسترن ولا انترن. فوقاش تكون زيرو تنقولوا انها فوكاليزاسيون زيرو عندما يعني تيكون الراوي ديال ديك النص ديال ديك القصه كوني تو دو ليستوار، تعرف كل شيء على ديال ديك الحكايه، des personnages الشخصيات de leur pensée طريقة التفكير ديالهم de leur façon d'agir طريقة التمثيل ديالهم أيضا. شنو هو l'effet ديال هاد لا فوكاليزاسيون زيرو؟ elle permet une vision globale، يعني تتخلي القارئ تعطي واحد النظرة شاملة une connaissance de toutes les données de la situation évoquée، يعني معرفة جميع المعطيات ديال ديك لا situation. Elle donne au lecteur l'impression de dominer le récit، يعطيه واحد انطباع الهيمنة على le récit. Ce point de vue omniscient garantit au lecteur le plus grand nombre d'informations، تضمن للقارئ أكبر عدد ممكن ديال المعلومات. Il est particulièrement efficace dans les romans de type historique ou social، يعني خصوصا هو تيكون فعال يعني وتيستعمل بكثرة في les romans historiques et les romans sociaux. الآن ناخذ واحد ليكزامبل باش يتوضح لكم الأمر. Exemple. Le père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813. Après avoir quitté les affaires, il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Coutier et donné alors 200 francs de pension. Un homme pour qui 5 louis de plus ou de moins était une bagatelle. Madame Vauquer avait rafraîchi les 3 chambres de cet appartement moyennant une indemnité préalable qui paya, dit-on, Balzac, le père Goriot. Dans ce texte, le texte le paragraphe, l'auteur laisse peu de place à l'imagination du lecteur. يعني خلى مجال ضيق يعني للخيال القارئ، يعني فاش ما تعطيكش الراوي يعني لو ناراتور ما تعطيكش المعلومات بزاف تتبقى انت تتخيل بعض الامور. الان فاش يعطيك معلومات بزاف ما تيخليلكش واحد المجال للخيال. il donne tous les éléments sur les personnages، يعني عطانا بزاف د المعلومات على هاد لي بيرسوناج. leur âge عطانا انهم تقاعدوا، لاج ديالهم 69 où il habite فين مشى سكان، leur histoire القصه ديالو، لو مونطون دو لويي حتى شحال خلص في الكرا. فاش تلقاو هذا النص فيه لي ديتاي بزاف، الانسان شحال في عمرو، فين تيسكن، شنو تيدير، يعني حتى الكرا شحال كيخلص،
إلا لقاو لي ديتاي بزاف نعرفو هادي فوكاليزاسيون زيرو، يعني لو ناراتور إل سي تو، تيعرف كلشي. الآن نمرو للنوع الثاني، لا فوكاليزاسيون اكسترن. De la focalisation externe ou bien point de vue externe. Externe يعني خارجية، شي حاجة خارجية. En focalisation externe, l'auteur se place en observateur extérieur. هنا الكاتب ديال ديك النص تيكون بحال واحد الملاحظ خارجي، شي واحد كيلاحظ مثلا من البعيد. Il rapporte ce qu'il voit، يعني تينقل القارئ شنو كيشوف، ce qu'il entend شنو كيسمع، l'action telle qu'il se passe، يعني تينقل داكشي كيما هو، شنو كيسمع وشنو كيشوف وشنو واقع. Cette façon de procéder laisse alors une plus grande part à l'imagination des lecteurs. على العكس فوكاليزاسيون زيرو ما كانش تخلي واحد يعني المجال ديال الخيال للقارئ. هنا لا فوكاليزاسيون اكسترن تتخلي له المجال بزاف، حيت تعطيه المعلومات كما تتنقل، ولكن انت غادي تتخيل شنو تيقولوا، طريقه التفكير ديالهم، شنو كيناقشوا، شنو يقدروا يكونوا خدامين. مثلا نشوفوا ليفي ديال هاد لا فوكاليزاسيون، التاثير ديالها. ليفي برودوي ايت ان سورت دو نوتراليتي، يعني جايه انسان محايد، نقولوا انسان نوتر محايد، المحايده، دوبجيكتيفيتي الموضوعيه، d'absence d'émotion غياب العاطفه. لا ناراسيون نورينت با لي رياكسيون دي ليكتور، هنا يعني السرد ما كيوجهش يعني لا رياكسيون ردة الفعل ديال القارئ. سيت موداليتي اسي رار، يعني هذا النوع ديال لا فوكاليزاسيون اكسترن نادر، ما كيتستعملش بكثره. ناخذ واحد ليكزامبل كذلك. Exemple, l'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand vêtu de toile marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit dont le corps disparaissait dans une rodinante marron baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Ici, l'auteur nous donne un minimum d'informations. طانا المعلومات ولكن قليلة. Il se contente de rapporter ce qu'il voit. تينقل داكشي اللي كيشوف. شنو لابسين، فين تلاقاو، غير داكشي اللي شاف بعينيه. يعني ما عرفش شحال لاج ديال كل واحد فيهم، ما عرفش مثلا شنو تيخدم كل واحد فيهم، ما قالنا شنو كيخدموا، شحال لاج ديالهم. معلومات ما قالها لناش، عطانا المعلومات ولكن ماشي بحال فوكاليزاسيون اكسترن، معلومات قليلة. الآن نمروا للنوع الثالث والأخير، لا فوكاليزاسيون انترن. La focalisation interne ou le point de vue interne. Externe هي خارجية، interne هي الآن داخلية. En focalisation interne, le narrateur se glisse dans le pot d'un personnage pour donner ses points de vue, faire passer ses idées. يعني الراوي بحال اللي تيدخل في ديك الإنسان، تياخد الشخصية ديالو، يعني se glisse dans le pot d'un personnage، تيدخل في الجلد ديال واحد الشخصية باش يعطي سي بوين دو في، يعني الآراء ديالو، faire passer ses idées ويمرر الأفكار ديالو. Il décrit alors ce que voit, entend, pense ce personnage. تيوصف لنا شنو كيشوف هذا الشخص وشنو كيسمع وفاش كيفكر، يعني داخلي، هذه زايدة عليها، تيقول لنا شنو كيشوف وشنو كيسمع وحتى شنو كيفكر. En exprimant des perceptions، les faits ديالها تشرح التصورات، des émotions حتى العواطف à travers la sensibilité et la subjectivité d'un personnage. Ce point de vue narratif permet au lecteur تيمكن يعني القارئ de mieux cerner la psychologie des personnages، ياخذ فكرة على البسيكولوجي ديال ديك الشخصية، et de mieux le comprendre de l'intérieur، وتيفهم الشخصية من الداخل، تياخذ فكرة على النفسية ديال ديك الإنسان وتيفهمو من الداخل أيضا، يعني الأفكار ديالو فاش تنقولوا لو كومبروندر دو لانتيريور يعني فاش كيفكر. ناخذ واحد ليكزومبل. Exemple, Frédéric, en face, distinguait l'ombre de Cécile. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis lazuli attaché par une chaînette d'or à son poignet. De temps à autre, sonnait contre son assiette. Ce qui était là, pourtant, n'avait pas l'air de la remarquer. Flaubert, l'éducation sentimentale.
Ici, l'auteur se glisse dans la peau de Frédéric pour nous rapporter ses faits et gestes. يعني هنا l'auteur خدا الشخصية ديال فريدريك باش ينقلنا الأفعال ديالو ولي جيست ديالو و لي بونسي ديالو اتسيتيرا. يعني ندير واحد الخلاصة الأنواع في 3 قبل ما نختموا المقطع. غنعطيكم مثال بسيط باش تطبقوا عليه. مثلا في لا فوكاليزاسيون اكسترن، يعني هنا لو ناراتور تينقلنا شنو كيشوف. مثلا شي واحد شاف جوج جالسين في القهوه، يقول لك راني شفت واحد جوج ديال الشباب جالسين في القهوه، واحد لابس شوميزه نوار واحد لابس شوميز بلونش باغ اكزومبل. يعني نقلنا غير شنو كيشوف. في لا فوكاليزاسيون انترن غادي يقول لنا حتى فاش كيفكروا. يجي مثلا يقول لك جالس واحد بشوميزه حمراء بشوميزه بيضاء واحد بشوميز نوار، وراهم دابا تيهضروا في واحد الموضوع سياسي مثلا. قال لك فاش كيتكلموا ويعطيك مثلا حتى واحد الفكره، هذا شنو الراي ديالو في هذا الموضوع، هذا شنو الراي ديالو في هذا الموضوع. لا فوكاليزاسيون زيرو ان لو ناراتور عارف كلشي، يعطيك جميع لي ديتاي. يقول لك هذاك اللي جالس عليه من سميتو احمد، في عمره 36 عام وخدام مثلا في الجماعه، الاخر خدام في الشرطه وفي عمره 28 عام سميتو سعيد، هذاك مجوج عنده جوج ولاد. يعني يعطيك لي ديتاي. هذه هي لا فوكاليزاسيون زيرو. وهكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا المقطع. الى ان القاكم في درس اخر، اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.